bulan Rabiul Awal, seorang yang beriman kepada Rasulullah, tapi hatinya nggak ada kerinduan kepada Rasulullah, nggak ada keinginan bertemu dengan Rasulullah. Ini hal aib bagi kita sebagai umat Muslim, kata beliau. Ya man yafrah bi aklih, ya man yafrah bi malabisih, yafrah bi sayyara jadida, yafrah bi bait jadid. هذا كله ينتهي بعد الوفاة. أنت تموت وتترك هذا كله، لكن افرح بالنبي محمد يسعدك الله في الدنيا، يسعدك الله في القبر، يسعدك الله في الآخرة. Wahai orang yang selalu senang dengan apa yang dia miliki dari makanannya, pakaiannya, mobilnya, rumahnya, semua itu akan berakhir setelah kita meninggal. Setelah kita wafat, masuk ke dalam kubur, itu akan berakhir. Tetapi orang yang senantiasa senang dengan Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, maka orang itu akan senantiasa bergembira di dunia, bahkan sampai di akhirat nanti orang itu akan dalam keadaan senang dan bahagia karena bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya man yafrah بالزواج ويفرح بالجوال جديد، يفرح بمولود جديد، نعم ما في مشكلة افرح، لكن فرحك بالنبي محمد أكثر، فرحك بالنبي محمد أكبر، فرحك بالنبي محمد أعظم وأجل وأحلى. Wahai orang-orang yang senang nikah, orang yang senang punya anak, silahkan kalian bergembira dengan apa yang kalian miliki. Tapi kegembiraan kalian kepada Nabi Muhammad harus lebih besar daripada kegembiraan kalian dari apa yang kalian miliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi ليس محتاج لهذا الفرح، نحن المحتاجون. نحن نفرح لأجل الله يزكينا، نحن نفرح لأجل الله يرفعنا، نحن نفرح لأجل الله يحبنا. أما رسول الله فهو المرفوع والمحبوب والمعظم عند ربه جل جلاله. Rasulullah, kata beliau, Rasulullah nggak berhajat, nggak perlu dengan maulid yang kita lakukan. Benar, Rasulullah nggak perlu, tapi kita yang perlu. Untuk apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat kepada kita. Karena Rasulullah orang yang sudah agung, yang derajatnya tinggi di sisi Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال الله ورفعنا لك ذكرك، هو مرفوع، لكن نحن إذا حضرنا وفرحنا كنا تبعا للمرفوع. الله يرفعنا بسبب هذا النبي محمد. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami akan mengangkat penyebutan namamu wahai Muhammad dimanapun. Dan setiap orang yang menyebut Nabi Muhammad juga akan diangkat namanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang itu menjadi mulia di sisi Allah. Dan mudah-mudahan Allah angkat derajat kita berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ألم نشرح لك صدرك؟ من أراد أن يعيش في هذه الدنيا مشروح الصدر، الطمأنينة، السكينة، الوقار، الراحة، المال، الرزق، البركة، افرح بمن شرح الله صدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. Allah mengatakan, alam nashrah laka sadrak, bukankah aku sudah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad. Oleh karena itu kata beliau, orang yang pengen hidupnya tenang, hidupnya nyaman, gak banyak beban, merasa tenang kehidupannya, hendaklah senantiasa mengikuti orang yang telah dilapangkan oleh Allah dadanya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ووضعنا عنك وزرك يا من يريد أن الله يغفر ذنوبه ويضع عنه الهموم والكروب والمشاكل في الدنيا. افرح بالنبي محمد يرفع الله قدرك ويضع عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك, dan kami telah menghilangkan dosa-dosamu wahai Nabi Muhammad. Dan ketika itu kata beliau, barang siapa yang ingin dosanya diampuni oleh Allah, ikuti Nabi Muhammad, senang bergabung dengan Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Agar apa? Agar dosa-dosa kita selama ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. عندما ينظر الله إليكم أيها الحاضرين والحاضرات من الرجال والنساء، ينظر الله إليكم أنتم اجتمعتم هنا لماذا؟ ماذا تريدون؟ تريدوا أكل؟ تريدوا مال؟ تريدوا سياسة؟ تريدوا شيء من الدنيا؟ لا، نحن جينا لأجل النبي محمد، جينا فرحا بالنبي محمد. الله يحبكم فرحا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. Pak, Bu, ketika kalian datang ke sini, kita datang ke sini, kata beliau, kalau ditanya ngapain kita datang ke sini? Mau makan? Mau uang? Mau politik? Enggak. Karena kita gembira dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kita yang berhadir di tempat ini karena kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Nabi Muhammad SAW. يا من يفرح بالثياب الجديدة هذه، في القبر تدخل عريان وفي القيامة عريان، لا تفرح بأن تكون عريان يوم القيامة. Wahai orang yang senang dengan pakaian barunya,
Dikubur kalian akan masuk dalam keadaan telanjang kecuali hanya kain. Di padang mahsyar kalian juga akan telanjang. Jangan bergembira dengan keadaan tersebut di akhirat nantinya. Lakin man fariha bin Nabi Muhammad wartabata bin Nabi Muhammad wa ahabba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala kasahu Allah kiswatun nur fi qabrih nur ليس عريان وفي الآخرة من أهل النور ومع أهل النور في يوم الطامة. Barang siapa yang bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala nanti ketika ia meninggal dunia, Allah pakaikan kepadanya pakaian nur cahaya yang Allah berikan kepada dirinya, dan ketika di akhirat nanti juga Allah akan menutupi pakaiannya dengan pakaian nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya aba ya ummahat ifrahu waj'alu auladakum yafrahun ya'rifun ma hadha ash-shahr ma hadha al-mawsim. ما يفرحون ببرشلونة ولا ريال مدريد ولا بجني ولا بعفريت ولا بدنيا ولا بشيء من البلايا والمصائب في هذه الدنيا. افرحوا، هذا موسم ربيع الأول، هذا موسم سيدنا محمد، هذا موسم أكرم خلق الله وأشرف خلق الله. Pak, Bu, ajarin anak-anak kita agar senantiasa senang dengan peringatan Nabi Muhammad. Jangan diajarin senang nonton bola, Barcelona, Real Madrid. Kata beliau. Bukan kata saya, kata beliau. Jangan diajarin yang seperti itu. Karena nggak ada keuntungannya. Orang yang hanya melahirkan kerusakan di permukaan bumi ini. يفرح بمغني، يفرح بلاعب كرة، يفرح برقاص، يفرح بامرأة كاسية عارية ملعونة ساقطة من عين الله. افرح بأجمل خلق الله وأطيب خلق الله وأرفع خلق الله عند الله. Jangan biarkan dia senang dengan penyanyi, penari, orang yang joget-joget. Ajarkan dia agar senantiasa senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. علامة الفرح بالنبي محمد لا تصلي منفردا بعد الليلة. Tanda orang yang senang dengan Nabi Muhammad tidak akan sholat sendirian setelah malam ini. زوجتك بنتك أولادك لا ترضى في بيتك أن يصلوا كل واحد منفرد. أجب صلاة الجماعة في بيتك. Anak, istri semua jangan ridho, jangan ikhlas ketika mereka sholat sendirian. Gunakan jamaah meskipun di dalam rumah. من يصلي هذا منفرد هذا بعيد مخالف. Barang siapa yang sholat sendirian, dia akan selalu merasa jauh dari Allah. لا تصلي من غير سواك، استحي قليل يكون بينك وبين الله حياء أن تصلي صلاة نافلة وصلاة فرض من غير سواك. استحي قليل من الله. Jangan sholat dengan tanpa siwak, kata beliau. Malu sama Allah. Siwak kecil. Malu kita nggak ngebersihin mulut kita sama Allah. Jangan sampai kita sholat tapi kita nggak ngebersihin mulut kita. Yang sering bohong, yang sering ngolok-ngolok orang. Ketika kita ingin menghadap Allah, bersihkan mulut kita. يصلي الفرض من غير سواك وهو فرحان يضحك. لماذا تفرح وأنت بغير سواك؟ أنت مخالف للنبي محمد. Ada orang yang senang sholat nggak pakai siwak tapi senang. Kata beliau, kenapa? Kok kalian senang? Kalian nggak mengamalkan sunnah Nabi. Kalian menyalahi ajaran Nabi. لما تقول له اشتري السواك أو اشتري كتاب ب20,000 أو غالي، هذا 10,000 هذا غالي. أما الجوال رخيص ب5 مليون، الثياب ب300,000 رخيص هذا. الأكل كل يوم ب20 ب30,000، لكن السواك هذا ب10,000 هذا غالي، هذا لا نريده. Kalau disuruh beli siwak, disuruh beli buku, kata beliau yang 10.000, 20.000, dikatakan apa? Mahal ini, barangnya kecil. Coba suruh beli HP yang 5 juta, 10 juta, seneng, cepat belinya, kata beliau. هذا السواك إذا اشتريته ب10,000 نور في الدنيا وسعادة في القبر وحسن الخاتمة والنجاح في يوم القيامة. أما جوالك هذا اللي اشتريته ب5 مليون تموت وتتركه خلاص. Siwak yang kalian beli, kata beliau, kalau harganya cuma 10.000, akan mendapatkan cahaya di dalam hatinya, kesenangan di alam kuburnya, keselamatan di akhirat, dan akan dikumpulkan bersama Rasulullah di alam akhirat nantinya. Tapi kalau HP meskipun harganya 5 juta, kata beliau, atau bahkan lebih mahal, kalau kamu meninggal, akan kamu tinggalkan, berpisah dengan barang tersebut. علامة المحبة الحقيقية للنبي محمد من الآن تبحث إلى السواك. أين يباع السواك؟ ما الذي يبيع السواك؟ اشتري، اذهب ساعة ساعتين تشتري السواك. يذهب إلى مطعم مسافة ساعة لأجل يشبع بطنه، وبعدين يأكل هدود في قبره، هذا بطنه هذا الكبير هذا. لكن سواك وبعيد نذهب إلى هناك، اذهب ولو حتى 6 ساعات لشراء السواك. Kata beliau, tanda kebenaran, kesungguhan kita cinta kepada Nabi Muhammad, setelah ini cari siwak, kata beliau, beli. Meskipun jaraknya jauh,
Kata beliau, kita kalau nyari makan 6 jam, 5 jam mau jalan jauh. Mau keliling Palangkaraya, jalannya lama. Cari makan apa? Sebentar kok, duduk 10 menit selesai. Tapi kalau siwak, kata beliau, 10.000. Nggak mau beli, kata beliau. كلكم معكم جوالات؟ Apa kalian semua punya HP? كلكم ها؟ ما في أحد من غير جوال. الذي من غير جوال مستحيل أنا من غير جوال. أنا فقيرا. الذي من غير سواك كلنا من غير سواك مشكلة. Kita orang semua, kata beliau, punya HP kan? Kalau kita ditanya ada yang nggak punya HP, ente punya HP? Nggak, malu nggak punya HP. Kenapa harus malu, kata beliau? Seharusnya ketika ditanya, ente punya siwak? Enggak, itu yang harus malu, kata beliau. Malu kita nggak punya siwak. Karena siwak berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فمن الليلة إذا كنا نحب النبي محمد ونكون محمديين نتصل أين السواك؟ نذهب نتعب لأجل هذا السواك لأجل نكون محبوبين عند ربنا وعند سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Dari malam ini, kata beliau, cari siwak. Kalau nggak ada di sini, telepon teman-teman yang jauh. Di mana jual siwak? Agar apa? Tujuannya satu, agar mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لا تدع سنن النبي محمد في بيتك تضيع. انتبه، هذا حقيقة الفرح بالنبي محمد. Jangan biarkan sunnah Nabi Muhammad di rumahmu ditinggalkan sia-sia. اجعل بيتك، غرفتك، مطبخك الذي في البيت كل هذا كله أدب النبي محمد حي فيه صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Jadikan di rumahmu, di kamarmu, di ruang tamu, di dapur. Jadikan semua tempat di rumahmu, kehidupanmu selalu dalam kesunahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والحمد لله معكم هذا الكتاب، لا تبحث بعيد ولا تتعب. الكتاب مترجم لكم 33 أدب من أدب النبي محمد من حين تقوم من النوم إلى ترجع له. خلاص علم أولادك هذا الكتاب، علم أولادك هذه الآداب، يكونوا محمديين منورين محفوظين مزودين بالخير والبركة. Dan alhamdulillah, kata beliau, sekarang tersedia dekat kita kitab-kitab, salah satunya karangan beliau yang mengajarkan 24 jam keadaan Nabi Muhammad. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah itu, kata beliau, ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada diri kita, keluarga kita, agar senantiasa tambah dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu في حضرموت الحبايب والعلماء والأدلة على الله والعارفين بالله أول ما يدخل ربيع الأول يعمل مولد في غرفة النوم حقه مع أولاده وزوجته. اليوم الثاني في الصالة، اليوم الثالث في الغرفة الثانية، الغرفة اللي بعدها، ثم المطبخ. فيكون كل ربيع الأول البيت كله معمور بالمولد بالشمائل بالسيرة النبوية. Di Hadramaut, kata beliau, di Tarim, di Yaman, ulama-ulama yang besar, ulama-ulama yang mulia, mereka kalau masuk bulan Rabiul Awal hari pertama, mereka membaca maulid di kamar tidurnya bersama keluarganya. Setelah kamar tidur ke ruang tamu, setelah ruang tamu ke dapur, kemudian di kamar-kamar lainnya, sampai satu rumah itu, semua tempat di rumah itu dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومن أهم وأعظم أسباب أننا فرحين بالنبي محمد، حقيقة الفرح بالنبي محمد سيرة النبي محمد لأولادنا. ما اسم النبي، اسم جد النبي، اسم أم النبي، اسم أبو النبي محمد، نسب النبي محمد. عيب ولدي وبنتي ما يحفظون نسب النبي محمد. يا الله. Sesungguhnya, kata beliau, termasuk hal yang paling berharga yang kita ajarkan kepada anak-anak kita ialah sirah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu, kata beliau, anak-anak kita, anak laki-laki, anak perempuan, ngakunya muslim tapi nggak hafal nasabnya Nabi Muhammad. Nama orang tuanya, nama kakeknya nggak hafal. Ini memalukan, kata beliau, masuk aib bagi orang muslim yang nggak hafal ini semua, kata beliau. هذه السيرة الذي أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن ونقص عليك من قصص الأنبياء. الله يقول للنبي محمد: يا محمد نقص عليك من قصص الأنبياء لنثبت به فؤادك. إذن قصص الأنبياء تثبت فؤاد النبي محمد. كيف بقصة سيدنا محمد؟ كيف بسيرة النبي محمد ترفع الإيمان وتزيد اليقين والإيمان بالحق جل جلاله. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, naqussu 'alaika qasasal anbiya linutsabbita bihi fuadak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah-kisah para nabi-nabi terdahulu agar menenangkan hatimu, meyakinkan hatimu agar beriman kepada Allah. Ini kisah nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu. Bagaimana dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam daripada nabi-nabi terdahulu? Pasti manfaatnya sangat besar bagi kita semua. ادرسوا السيرة، تحققوا في السيرة، تعرفوا من هو سيدنا محمد،
يكفي تعرف على الانستغرام، يكفي تعرف على الفيسبوك، يكفي تعرف على التويتر وعلى اليوتيوب وعلى التليجرام وعلى المصائد هذه. تعرفوا على سيدنا محمد أفضل لكم. Pelajari, kata beliau, sirah Nabi Muhammad. Kenali Nabi Muhammad. Kita udah nggak ketemu sama Nabi Muhammad. Udah nggak pernah lihat. Pelajari kisah kehidupan Nabi Muhammad. Cukup, kata beliau, kenalan di Facebook, kenalan di Instagram, kenalan di YouTube, di Telegram. Udah cukup, kata beliau. Pelajari sirah kehidupan Nabi Muhammad agar kita mengenal betapa indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في ربيع الأول هذا قللوا، اجعلوا استخدام الجوال قليل. لا تستخدم كثير، اجعل كل وقتك صلاة على النبي محمد وقراءة آدابه وسيرته صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Di bulan Maulid ini pesan beliau, kurangi penggunaan HP kalian. Handphone kita kurangi penggunaannya. Perbanyak apa? Perbanyak sholawat kepada Nabi. Perbanyak berzikir. Perbanyak mempelajari adab-adab kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حقيقة المحبة للنبي محمد لا يمر يوم إلا ب1000 من الصلاة على النبي محمد في شهر ربيع الأول. Hakikat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lewat satu hari dari kita kecuali kita telah bersolawat kepada Nabi Muhammad 100 kali. تريد البركة في بيتك، اجعل روح النبي محمد في بيتك. Kalau kalian mau berkah di rumahmu, jadikan ruh Nabi Muhammad di rumahmu. كيف تأتي روح النبي محمد إلى بيتك؟ Gimana caranya biar ruh Nabi Muhammad hadir di rumah kita? سيرته، آدابه، أخلاقه، صلاة الجماعة في بيتي. Baca sejarahnya, baca adabnya, lakukan akhlaknya, sholat berjamaah di rumah, kata beliau. انتبه لولدك يحلق شعره مثل اليهود والنصارى، انتبه. Perhatikan anak-anak kita, jangan sampai motong rambut kayak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang musuh-musuhnya Allah. أو بنتك تلبس اللباس الضيق وتخرج في الشارع، انتبه، هذا أخلاق نصارى يهود. Atau anak-anak perempuan kita pakai pakaian yang ketat, keluar ke jalan. Ini bukan akhlak orang Islam, ini akhlak orang-orang Nasrani, kata beliau. انتبه، بنتك صورها موجودة في الانستغرام، مكشوف الوجه، مكشوف الشعر، مكشوف اليدين. انتبه، هذا أخلاق يهود، أخلاق نصارى، ليس أخلاق النبي محمد. Perhatikan, kata beliau, hati-hati anak-anak perempuan kita di Instagram, sosial media, foto dengan muka yang terbuka. Muka saja nggak boleh, apalagi pakaian. Ini akhlak Nasrani, orang yang tidak disenangi oleh Allah. إذا نخرج من هذه الليلة ونحن النواب، كل واحد منا نائب عن النبي محمد، إصلاح بيوتنا، إصلاح بيوتنا. Keluar kita dari malam ini, kita sebagai pengganti daripada baginda Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk memperbaiki rumah kita, keadaan keluarga kita. وجزا الله القائمين على هذا المولد المبارك، وجزا الله الداعي لنا في هذا المكان المبارك، أستاذ فقري، أستاذ سفيان، وجميع الإخوان القائمين في هذا المسجد المبارك. نسأل الله أن يجازيهم عنا خير الجزاء. Amin. Dan beliau mendoakan mudah-mudahan orang-orang yang ikut andil dalam acara ini, baik itu jamaah, semua yang berhadir, yang menyiapkan acara-acara dari jamaah, Ustadz Fajrian Nur, Ustadz Sufyan, dan seluruh panitia semuanya, mudah-mudahan Allah membalaskan kebaikan mereka dengan balasan yang terbaik. وسامحوني على الكلام إن كان قليل جارح لكم، لكن هذا محبة لكم. Maafkan saya, kata beliau, kalau apa yang saya sampaikan menyakiti hati kalian. Tapi yang saya sampaikan, kata beliau, untuk kebaikan kalian. فإنما تكلمت في هذا الكلام وإن كان قليل فيه جرح، وإن كان قليل فيه شيء من التعدي، لكن هذا كله سبب المحبة لكم. نريد أن نكون نحن وإياكم محمديين. Kalau ada perkataan saya yang menyakiti kepada kalian, kata beliau, tidak lain dan tidak bukan karena saya cinta kepada kalian, kata beliau, dan kita pengen kita sama-sama menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونريد أن يكون ربيع الأول هذه السنة أعظم وأكبر من السنة الماضية في الفرح والسرور بالنبي محمد. Dan kita pengen, kata beliau, maulid yang di tahun ini lebih besar daripada maulid-maulid yang sebelumnya, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وننوي النية الصادقة والعزيمة القوية في هذا المجلس أني أخرج أصلح بيتي وأولادي، لا أدع منكر ولا أدع حرام في بيتي، أنا محمدي من هذه الليلة. Dan kita niatkan dari sekarang, kalau kita keluar dari tempat ini, kita niatkan memperbaiki rumah kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki rumah tangga kita, dengan keyakinan bahwa kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإن ربيع الأول جاي يحول الأحوال، جاي يغير الأحوال، ليس شهر النوم ولا شهر السهر على الجوال ولا شهر الغفلة، شهر يحول الأحوال ويرتبط بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
Bulan Rabiul Awal kata beliau adalah bulan yang mengubah keadaan seseorang. Bulan yang asalnya mengubah kita dari yang suka maksiat, dari yang taat kepada Allah. Bukan orang bulan yang suka bermaksiat kepada Allah, malah kelalaian HP-nya bertambah, malah kelalaiannya dari Allah bertambah. Bukan. Tetapi bulan Rabiul Awal mengubah keadaannya yang dari jauh dari Allah menjadi lebih dekat kepada Allah, menjadi lebih dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi bawaqi syahr Rabi'ul Awwal. Allah, ya Allah, berkahilah kami dari hari-hari yang tersisa di bulan Rabiul Awal. ولا تأتي ليلة 12 ربيع الأول إلا وكل الحاضرين والحاضرات من أهل الأدب، من أهل النور، من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. Tidaklah kita menemui daripada 12 Rabiul Awal kecuali Allah jadikan kita sebagai orang yang ahli adab, orang yang ahli nurnya Allah Subhanahu wa taala. ولا تأتي ليلة 12 ربيع الأول إلا وكل هذه الأعين قد رأت النبي محمد في المنام. Dan tidaklah kata beliau mudah-mudahan tidak datang malam 12 Rabiul Awal kecuali mata-mata kita semua ini diizinkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah untuk memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأخيرا قال سيدي الحبيب عمر إذا دخل ربيع الأول اليوم الأول واليوم الثاني والثالث وعادك ما رأيت النبي محمد حاسب نفسك أين أنت؟ فين أنت مسلم ولا عادك منافق؟ Kata beliau yang terakhir, pesan daripada Al-Habib Umar, kalau kita udah masuk hari pertama Rabiul Awal, hari kedua Rabiul Awal, hari ketiga Rabiul Awal, tapi kita nggak pernah lihat Nabi Muhammad, hasib nafsak, perhitungkan dirimu, di mana keadaanmu, perhitungkan perbuatan kita, di mana keadaan kita, apa yang salah dari diri kita. نحن معته 1 و2 و3 ربيع الأول كنا في 7 8 ما شاء الله قد راح الشهر خلاص. Kita sekarang kata beliau bukan di 1 2 3 tapi udah 7 hari. نسأل الله لنا ولكم إن شاء الله القبول إن شاء الله. Mudah-mudahan Allah menerima permintaan kita. والفتوح والمنوح وصلاح القلب والجسد والروح. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman, karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan perbaikan hati dan roh kita. يا رب العالمين من كان منا في غفلة في شهر ربيع الأول حول حاله إلى أحسن حال. Ya Allah, jikalau ada di antara kita orang yang senantiasa dalam kelalaian, ubahkanlah keadaannya dari keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang lebih baik. ومن كان جواله بالفيديوهات مليء وبالصور مليء بالمحرمات يا رب غير قلبه وحاله إلى أحسن حال يتوب إلى الله ويمسح كل حرام. Dan barang siapa yang di HP-nya ada pemandangan yang tidak baik, gambar-gambar yang tidak baik, ya Allah, ubahkanlah, bolakkanlah hatinya agar menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar, menghapus semua foto-foto tersebut. ومن كان مضيع لصلاة الجماعة يا رب حول حاله حتى يستقيم على صلاة الجماعة. Ya Allah, kalau ada orang yang menyia-nyiakan salat jamaah, balikkan keadaannya menjadi orang yang senantiasa istiqomah dalam salat ومن jamaah. كان مضيع لأولاده وبناته لا يعرف أين يصلون لا يعرف مع من يجلسون يا رب أيقظ قلبه لأجل يهتم بأولاده الذي هم شهداء عليه يوم القيامة. Kalau ada orang tua yang lalai kemana anaknya duduk sama siapa, ngobrol sama siapa, bangunkan hatinya, tegur hatinya agar memperhatikan anak-anaknya karena mereka menjadi saksi nanti di hari kiamat. ومن كان مصر على معصية نسأل الله التوبة لنا وله إن شاء الله. Amin. Barang siapa orang yang senantiasa ya Allah dalam kemaksiatan, terus-menerus dalam kemaksiatan, semoga Allah memberikan hidayah agar mereka bertaubat kepada Allah. واربط هذه القلوب بسيدنا محمد. Hubungkan hati kita dengan Nabi Muhammad. واجعلنا معه في الدنيا بآدابه. Ya Allah, jadikan kita semua ini berhubungan dengan Nabi Muhammad di dunia dengan adab-adab Nabi Muhammad. وفي القبور بأنواره. Dan dikubur dengan cahaya Nabi Muhammad. وفي الآخرة معه في زمرته. Dan di akhirat berkumpul dengan kumpulan Nabi Muhammad. نشرب من اليوم القيامة من يده الشريفة من الحوض يا رب العالمين. Di hari kiamat kita meminum daripada minuman daripada tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. آمين آمين يا رب العالمين وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Mungkin ini saja yang dapat ulun terjemahkan, kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Insyaallah. Itulah ceramah agama di sekitar maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Syekh Saleh bin Muhammad Al-Bakir dalam bahasa dan diterjemahkan oleh Ustaz Supian Tarmiji. Semoga peringatan ini benar-benar menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita semuanya dibukakan hati kita oleh Allah SWT sehingga senang membaca selawat, zikir dan Al-Quran dan senang berjamaah maupun di rumah, musala maupun masjid.
dan mudah kita selamat dunia dan akhirat, semuanya mendapatkan sahabat Rasulullah, dan mudah-mudahan kita semuanya itu senang menurut sunnahnya Rasulullah. Demikianlah kemudian acara berikutnya itu doa ini kita kembalikan lagi kepada Syekh Muhammad Salih bin Muhammad Al-Fakir untuk katakan dua sebagai penutup. Dipersilakan. قبول والفتح الله يجعلنا وياكم من المقبولين. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، تفرجنا بعد تفرجا معصوما. بارك اللهم لنا في اوقاتنا وساعاتنا ولحظاتنا، اجعل اوقاتنا مصروفا في الطاعات والقربات، واحفظنا من المعاصي والفواحش يا رب العالمين، نحن واياهم من اهل ربيع له الحقيقه، واحفظنا واياهم برعايه النبي محمد وسنن النبي محمد وانوار النبي محمد وادب النبي محمد صلى الله وسلم عليه وعلى اله في كل احوالنا. لا تدع فينا مصر على المعصيه ولا غافل ولا بعيد ولا مطرود ولا محجوب يا رب العالمين. وسع الارزاق واكفي الهموم وابعد المشاغل والمشاكل والحروب يا رب العالمين في خير وعافيه. بسر الفاتحه. Demikianlah acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seandainya saya selaku penata acara atau pemimpin acara dan tadi tidak sangka-sangka untuk bicara, jadi terjadinya ada salah hilangnya, mohon maaf lahir dan batin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.